Hello everyone, so this is my assignment 11.1 of Microsoft Excel. So para makuha ang book by discount, so mauni ang gigamit na ko nga formula. Equal sign, then type VLOOKUP, open parentheses, then i-click nimo si V4. Then comma, then i-select nimo ang quantity and discount. Then i-select nimo si quantity og discount and then i-press nimo ang FN plus F4. Sunod is comma and then type 2, comma, then click nimo ang true and close open parentheses and makita nimo ang result. After ana, i-drag down lang nimo pababa. And this is my assignment 11.2 of Microsoft Excel. So para makuha ang size to order, so mao ni akong gigamit nga formula. Equal sign, then type VLOOKUP and then open parentheses. Click the B4, select nimo ang neck size o jacket size. Then after ana, i-select na pod nimo na sa babaw and then i-press nimo ang FN plus F4 para magawas ang dollar sign. And then after ana, comma, type 2, comma na sad and then makita nimo ang true, i-click nimo and then close open parentheses.